इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां न्यूजीलैण्ड देशस्य स्वसमकक्षेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापः साधितः। अद्य नवदिल्ल्यां भारतस्य रक्षामन्त्रिणा श्रीराजनाथ सिंहेन अमेरिकायाः राष्ट्रिय गुप्तचर निदेशिकया तुलसी गबार्ड इत्यनया सहोपवेशनं विहितम्। वक्फ विधेयक विषये संसदः संयुक्त समित्याः अध्यक्षेण जगदम्बिका पालेन उक्तं यत् एतत् विधेयकं निर्धन मुस्लिम वर्गाणां पक्षे अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य कुपवाड़ा मण्डले सुरक्षाबलानाम् आतंकवादिनां च मध्ये अद्य प्रातः संवृत्ते संघर्षे एकः अज्ञातातंकवादी मृतः, अपि च 25,200 कबड्डी विश्वचषक क्रीडा अद्य इंग्लैण्ड देशे समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्यां न्यूजीलैण्ड देशस्य स्वसमकक्षेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापः साधितः। चर्चायामस्यां भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः सम्बन्धस्य विभिन्नाः पक्षाः सम्मिलिताः आसन्। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं मध्याह्नभोजनमपि आयोजितवान्। स्ववक्तव्ये श्रीमोदी अवदत् यत् असौ द्विपाक्षिक सम्बन्धस्य विभिन्नेषु विषयेषु विस्तृता चर्चा कृतवान्, अपि च उभौ पक्षौ रक्षा सुरक्षयोः सहभागितां सुदृढं संस्थागतं च कर्तुं निर्णयम् अकुरुताम्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् संयुक्त अभ्यासैः, प्रशिक्षणैः, नौकाश्रय भ्रमणैश्च सह रक्षा उद्योग क्षेत्रे अपि परस्पर सहयोगाय अनेन मार्गः सज्जी भविष्यति। आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये परस्पर लाभप्रदं मुक्तव्यापार सहभागितायां वार्तालापोपक्रमस्य निर्णयो सञ्जातः, येन परस्पर व्यापारस्य निवेशस्य च संभावना वर्धयिष्यति। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। आतंकवादस्य पृथक्तावादीनां चरमपन्थी तत्त्वानां विरुद्धं भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः सहकारः निरन्तरं भविष्यति इति प्रधानमन्त्री अवदत्। सः अवदत् यत् उभौ पक्षौ स्वतन्त्रं, मुक्तं, सुरक्षितं, समृद्धं च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य समर्थनं कुरुतः। विस्तारवादे न तु विकासनीतौ विश्वसतः। स्वस्य वक्तव्ये श्री लक्सन इत्येषः अवदत् यत् उभौ पक्षौ परस्परं लाभप्रदं मुक्तव्यापार समन्वयं साधयितुम् उत्सुकौ वर्तेते। सः अवदत् यत् न्यूजीलैण्ड देशः भारते स्वस्य कूटनीतिक उपस्थितिं वर्धयिष्यति। श्री लक्सन अद्य सायंकाले राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया सह मन्त्रणां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य पूर्वसचिवः जयदीप मजूमदारः अवदत् यत् गतवर्षे भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः मध्ये अनेके उच्चस्तरीयाः सम्पर्काः अभवन्। खालिस्तानीय तत्त्वानां विषये चर्चायाः समये प्रश्नस्य एकस्य विषये सचिवः अवदत् यत् द्वयोः नेत्रोः मध्ये वार्तालापस्य समये अयं विषयः उद्भूतः इति। सः अवदत् यत् भारतं तेषु देशेषु भारतविरोधि तत्त्वानां गतिविधीनां विषये, आतंकवादस्य वैभवीकरणार्थं भाषणस्वातन्त्र्यस्य तथा च अन्यानां लोकतान्त्रिक स्वातन्त्र्याणां च दुरुपयोगस्य विषये सावधानताम् आचरति।
मजूमदारः अवदत् यत् न्यूजीलैण्ड देशस्य सर्वकारः ग्रहणशीलः अस्ति, अतीते अपि चिन्ताः स्वीकृतवान् अस्ति। इतः पूर्वं श्रीलक्सन इत्येषः राजघट्टं गत्वा महात्मा गान्धीवर्यस्य समाधौ श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य 5 दिवसीय प्रवासावधौ ह्यः नवदिल्ली नगरम् आगतवान्। तेन सह मन्त्रिणः, वरिष्ठाः अधिकारिणः, व्यापारिणः, सञ्चारमाध्यमाः, भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्याः च समेत्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलम् अस्ति। श्रीलक्सनवर्यस्य यात्रायाः उद्देश्यम् उभयोः देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं, सर्वेषु क्षेत्रेषु सम्बन्धान् दृढतरं कर्तुं, प्रत्येकैः जनैः सह सम्बन्धानां दृढीकरणम् इत्यस्ति। न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री बुधवासरे मुम्बई नगरं प्रत्यपि गमिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतस्य रक्षामन्त्रिणा श्रीराजनाथसिंहेन अमेरिकायाः राष्ट्रिय गुप्तचर निदेशिकया तुलसी गबार्ड इत्यनया सहोपवेशनं विहितम्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ सबलम् अंगीकृतवन्तौ यत् सामरिक सुरक्षा उभयोः देशयोः वैश्विक सामरिक सहयोगस्य प्रमुखः स्तम्भः वर्तते। श्रीसिंहेन सुश्री गबार्ड इत्यनया च भारत अमेरिका देशयोः सैन्याभ्यासस्य, सामरिक सहयोगस्य, सूचना संवहन सहयोगस्य सहैव सामुद्रिक क्षेत्रेषु कृतायाः प्रमुख प्रगतेः समीक्षा विहिता। रक्षामन्त्रालयेन स्ववक्तव्ये उक्तं यत् उभौ नेतारौ अत्याधुनिक रक्षा नवाचारे विशिष्ट प्रौद्योगिक्याञ्च सहयोगाय मार्गान् अन्वेष्टुं प्रयतितवन्तौ। अनेन पारस्परिक सामरिक हितस्य संवर्धनार्थं तयोः समर्पणं दृश्यते। मन्त्रालयेन इदमप्युक्तं यत् उभाभ्यामपि नेतृभ्याम् अन्तर्सञ्चालनस्य, नवाचारस्य संवर्धनार्थं, रक्षोद्योगिकीनाम् आपूर्ति श्रृङ्खलानां समेधनार्थं चापि सम्बोधनं कृतम्। अस्माकं संवाददाता अवोचत् यत् एताभिः चर्चाभिः भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोगस्य संवर्धनायाः शक्तेः पुष्टिः भविष्यति। वक्फ विधेयक विषये संसदः संयुक्त समित्याः अध्यक्षेण जगदम्बिका पालेन उक्तं यत् एतत् विधेयकं निर्धन मुस्लिम वर्गाणां पक्षे अस्ति। वक्फ संशोधन विधेयकस्य विषये अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ मण्डलस्य विरोधे श्रीपालः नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संवादक्रमे उक्तवान् यत् अल्पसंख्यक समुदायेषु सर्वकारं विरुध्य मिथ्यापवादाः प्रसार्यन्ते। सः अवदत् यत् सर्वकारेण विधेयकं संयुक्त संसदीय समित्याः समीपे प्रेषितं, येन मुस्लिम संघटनैः, अन्यैः हितधारकैश्च सह परामर्शं कृत्वा न्यायपूर्णं संतुलितं च विध्याः निर्माणं भवेत्। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। जम्मूकश्मीरे उत्तरकश्मीरस्य कुपवाड़ा मण्डले सुरक्षाबलानाम् आतंकवादिनां च मध्ये अद्य प्रातः संवृत्ते संघर्षे एकः अज्ञातातंकवादी मृतः। सेनाप्रवक्ता अवदत् यत् निगूढाः आतंकवादिनः सुरक्षाबलानामुपरि भुशुण्डिका प्रहारं कृतवन्तः, येषां प्रतिकारे एकः आतंकवादी मृत्युमुपगतः। संघर्षस्थलात् एकम् AK-47 भुशुण्डिका स्वायत्तीकृतास्ति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् यस्मिन् काले वैश्विक भूराजनीतिकोद्वेगः संवर्धते, तस्मिन् काले देशाः सामुद्रिक सहयोगं संयुक्ताभ्यासं च कुर्वन्ति। सा अवदत् यत् वैश्विक मञ्चे भारतस्य बृहत्तर भूमिकया सह भारतीय नौसेनायाः समर्थने, नौसेना सामग्री प्रबन्धन सेवायाः, नौसेना शस्त्र सेवायाश्च अधिकारिणः महत्वपूर्णां भूमिकाम् आविष्कुर्वन्ति। 25,200 वर्षस्य कबड्डी विश्व चषक क्रीडा अद्य इंग्लैंड देशे समारब्धा। भारतीय पुरुषदलम् इटलीदलं विरुध्य वोल्वरहैम्प्टन् नगरे स्वस्याभियानस्य आरम्भम् अकरोत्। इति वार्ताः।